ایمانی دونوں نے معافی مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا. اور کچھ اور مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی جب عورت حمل سے ہوتی ہے یہ ایک خدا کے طرف سے ان کے لیے ایک شراپ ہے، کرس ہے. اور دوسری مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دس از اے کرس آن دا وومن دیٹ شی شیل بے لیبر پین، اور وہ بہت تکلیف سے بچے کو جنیں گی. دیگر مذاہب کے حساب سے عورت کے اوپر شراپ ہے اور حمل سے جب وہ بچے کو جنمیں گی اور پیدا کریں گی اس کو تکلیف ہوگی، یہ اس کے لیے شراپ ہے. اسلام قطعی اس کو نہیں مانتا. اسلام کے نزدیک عورت کا درجہ حمل کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے. ڈیو ٹو پریگننسی دا اسٹیٹس آف دا وومن از ریزن. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ اس کوکھ کی عزت کرو جس نے تمہیں جنم دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے سارے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. اور آپ کی والدہ، آپ کی ماں نے بہت تکلیف سے آپ کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلائے. اس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. اور آپ کی والدہ نے، آپ کی ماں نے آپ کو تکلیف سے کوکھ میں رکھا اور تکلیف سے جنم دیا، اسی لیے اس کی اور عزت کرو. اسلام میں پریگننسی کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے عورت کی عزت اور زیادہ ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الآداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2. ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارے جہاں میں کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کمپیشن اور لو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں. پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر وہ کہتے ہیں تیری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں تیری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے والد، تیرا باپ، تیرا پتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ کمپیشن، لو، عزت کا جاتا ہے والدہ کو، ماں کو. پاؤ حصہ جاتا ہے والد کو، پتا کو. مختصر سے ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ. ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ. ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ. باپ کو ملتا ہے صرف کنسولیشن پرائز. یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے. افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام میں عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں عورت کا درجہ نیچا ہے. اگر آپ اسلام کی کتاب کو پڑھیں گے، قرآن اور صحیح حدیث، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام نے عورت کا درجہ اونچا کیا ہے. اسلام میں عورت اور مرد کلی طور پہ برابر ہے. کچھ جگہ مرد کو ایک درجہ اضافہ ہے، کچھ جگہ عورت کو ایک درجہ اضافہ ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے. برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو
फिजियोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, बायोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, मेंटली अलग किस्म का बनाया है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल मेकअप, बायोलॉजिकल मेकअप, मेडिकल मेकअप। हर इंसान, मर्द और औरत के जो रोल है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक क्लास में दो तालिब इल्म, दो स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं, उन्हें एग्जामिनेशन में 100 में से 80 मार्क्स मिलते हैं, 80 नंबर मिलते हैं। जब हम आंसर पेपर देखते हैं, जवाब का पेपर देखते हैं, हमें पता चलता है कि 10 सवालात है, हर सवाल के जवाब पर 10 नंबर है। पहले सवाल के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। तो जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से आगे है, एक दर्जा इजाफा है। जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा स्टूडेंट ए से आगे है। बाकी सवालात के जवाब में दोनों स्टूडेंट ए और बी को 10 में से 8 मिलते हैं। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को 100 में से 80 नंबर मिलते हैं, यानी 80%। लेकिन जवाब नंबर 1 में ए आगे है, स्टूडेंट ए आगे है। जवाब नंबर बी में स्टूडेंट बी आगे है। बाकी जवाबों में दोनों बराबर है। इसी तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, लेकिन किस मकाम पे, किस चीज में आदमी का एक दर्जा आगे है, किस चीज में औरत का। मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर में एक चोर आता है और चोर घुस जाता है मेरे घर में, मैं नहीं कहूंगा कि मैं वुमेन्स राइट्स में मानता हूं, मैं मानता हूं कि खवातीन और मर्द एकदम यकसा है। मैं नहीं कहूंगा मेरी बीवी से, मेरी बेटी से जाके चोर का मुकाबला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया है और ताकतवर बनाया है। और एक कुरान मजीद की आयत है सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मर्द को फिजिकली और ताकतवर बनाया है। तो ताकत में मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। जहां तक कि वालदेन का साथ देना होता है, कंपेनियनशिप, लव, इज्जत, इसमें जैसे कि मैंने कहा वालदा को 3 गुना वालिद से ज्यादा दर्जा है। इसके अंदर औरत का दर्जा आदमी से ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम कुल्ली तौर पे देखेंगे, इस्लाम में औरत और मर्द बराबर के हैं। कुछ चीज में एक दर्जा मर्द का आगे, कुछ चीज में खवातीन का है। अगर आप मेरी कैसेट देखेंगे वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, खवातीन के हुकूक, उसमें इसका तस्करा किया गया डिटेल के अंदर। इस्लाम में हम ये नहीं मानते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा खुसूसन सिर्फ एक कबीले के है या सिर्फ एक रंग के इंसान के है। इस्लाम ये नहीं तस्लीम करता, इस्लाम ये नहीं मानता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा सिर्फ एक ग्रोह के इंसान के है, क्या एक रंग के इंसान के है या एक टाइप के इंसान के। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह फातिहा में सूरा नंबर 1 आयत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस रब की जो सारे आलम का रब है। आलमीन उसे कहा गया है रब्बुल आलमीन, ये सारे आलम का रब है, सारे आलमीन का रब है, सिर्फ एक ग्रोह का नहीं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नास में सूरा नंबर 114 आयत नंबर 1, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कि वो रब्बुन नास है, सारे इंसानों का रब है, खुसूसन सिर्फ मुस्लिम का या अरबों का नहीं है, वो सारे इंसानों का रब है। और कई आयत है कुरान मजीद में जो शुरू होती है या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, ओ इंसानों, ओ इंसानों। इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे आलमीन, सारे इंसानियत का रब है। और कुरान मजीद में आलमी भाईचारा के लिए कई फॉर्मूलाज दिए गए हैं, कई चीज जिक्र है कुरान मजीद में। सारे पॉइंट का जिक्र करने का वक्त नहीं है, कुछ चंद बातें करूंगा मैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32,
اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے